Hello everyone! For today's video, mag-harvest si Madam ng tanim namin na eggplant. And then, this is Madam how to harvest the eggplant using her scissor. Dili day kayo yung daghan ng among eggplant na i-harvest karong adlaw kay it's a first, maybe second na harvest na naman sa amuang eggplant. Ug naglisod jud si Madam sa pag-cut sa eggplant guys, no? And that moment kay napaakan siya sa amigas. O agay. As makita dyan na to guys, no, na happy gyapon kay si Madam isag napaakan siya og amigas. Happy gyapon siya siyang pag-harvest sa iyang eggplant. And that's all. Thank you for watching.